Hey, selamat datang ke rancangan Wello Show. Ya, jangan lupa follow kita dekat YouTube dan also Spotify. Hello guys. Let's get it on. Let's go. Right guys, today we have a special guest also. Kita every time ada guest kan, kita mesti kena cakap special. Pasal every guest kita bawa is always special. Yep. You know. And ladies and gentlemen, please welcome Don. Don. Yay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku actually look forward tu jumpa korang. Aku dah lama tengok macam bila Velo nak panggil. Oh, is it? Dia kita nak panggil. kita memang nak panggil kau. Habis tak panggil. Tak panggil macam alamak, don't have the chance to panggil lah. Sekarang Yang panggil aku usually kan semua macam kau apa ni kau apa hal, kamu folks kan. Dan diorang macam dah tua-tua sikit. Oh. Kan. Okay. Kita sekarang macam muda-muda macam aku look forward lah. yeah, let's go man. Aku Kita expect kau pakai janting tu. So tak pakai macam tadi. Entah, saya tak pakai. Please bilang. hari ni aku tak nak pakai. Hari ni kita macam kita baik-baik ah. Kita nak baik-baik, berbual pasal agama semua kan. So you know. Asrul dah baru balik tarawih. You know, kita kena macam betul-betul sikit lah. You know, Okay, kena okay. respect lah. Okay, You know? okay. Okay, Kau lepas tu, panggil aku ni hari buat apa actually asal? tak, aku actually I feel like macam this is a good timing to invite kau pun. Okay. Saat time Ramadan semua kan. So aku Yes. want to macam you know talk a little bit about macam Islam and everything lah. Okay. Yeah, asal kau masuk Islam? Tak lah, I want to know a little bit about your background lah. Macam Okay. kena background. Aku the very common question tanya pasal nama aku Don kan. Ni Don nama betul ke tak? Don actually bukan nama betul aku pun. Oh, okay. Nama Okay. betul aku is Muhammad Nur Tijani. Oh, okay. So Tijani ni is nama ustaz kepada nenek dengan atuk aku lah dulu. And then aku is the first child in the family. So dorang namakan aku in hopes that aku akan jadi macam Ustaz Tijani somewhere. Oh. And then as aku grow up, ada satu ustaz dekat Malaysia nama dia Ustaz Don Daniel. So dia aku minat dia gila tau sebab dia macam cool gila. Dia he's an ustaz tapi dia macam main skateboard. He don't really dress up as a ustaz. So aku macam oh, ini cool je, aku nak jadi macam dia. So aku letak lah nama Instagram aku Don Jani. Dari zaman secondary school lagi aku letak sampai sekarang. Oh, okay. So means kau punya family has always been macam religious kan? Yes, family aku actually more tu aku punya atuk dengan nenek lah. Atuk dengan nenek aku is very religious. Diorang macam selalu pergi Masjid Ba'alwi, follow this ustaz, follow this habib, follow this ustaz. My dad and my mom is not really that religious. So cerita yang pelik dia, kalau kau tengok aku kan, and then kalau kau tengok aku punya adik-adik aku, kau akan confuse yang adik-adik aku macam gitu. So dah tak adik aku expect ni adik-beradik kau gitu. Is it something like that? adik aku different tau. Different gila. Kira aku sama macam budak-budak masjid kan. Adik aku tak budak-budak masjid. Adik aku macam kawan-kawan dia yang macam Korang Macam wild lah. korang berapa years apart? Aku 4 years. 4 years. Second is 4 years, the third one is 8 years. I see. So diorang wild sikit lah. So kalau nampak, Don abang kau serius lah. Macam different sikit. Oh, tak expect lah. Tak expect. Aku pernah satu orang tattoo datang sampai ke leher, tattoo datang. Kau ni punya abang lah. Macam so macam ni adik-adikku punya kawan-kawan lah. Tak. Tapi macam kau time secondary school ni semua kan, Ya. at what point of time kau macam decide to macam take Islam seriously gitu? Macam, Cik Islam seriously. ya. Kau memang dari kecil memang take Aku Islam seriously? dari Bila kecil saya kau nak memang- take Islam seriously? Is that what you macam Tak lah, trying macam to say? tak Habis? macam adik kita macam adik dia. Tak lah. Aku dari kecil kan, atau dan aku tu cakap aku punya mainan tu bukan macam those typical toys tau. So aku punya mainan dulu, aku suka letak macam bantal. And then aku dah letak macam bantal. Habis aku macam wahai hamba Allah. Kira tengah bagi talqin lah. Oh, ya. Betul, orang meninggalkan ada ustaz-ustaz kat atas macam bagi talqin lah. Kira aku kecil-kecil nak jadi ustaz-ustaz lah. And then dulu cerita Hidayah, ada satu cerita Indonesian, cerita Hidayah. Dia macam typical Indonesian story, angkat mayat, habis mayat terbang. Oh, damn. Kalau tipu nanti lidah terkeluar. Violent punya. Violent lah. And then at the end of the movie tu, nanti ada satu ustaz macam bagi ceramah gitu. So aku kecil-kecil, aku suka once ustaz tu keluar je, aku suka duduk kat depan TV, aku start macam berbual lah. Kira aku nak jadi ustaz. Sampai sekarang. Kira bagus juga lah. Macam kau from your young age kau macam start to watch all that kind of thing. Ya, aku memang diraised as a Islamic punya teachings lah. Except my brothers lah. Adik-adikku lain sikit. So aku tinggal dengan nenek dengan atuk aku lama tau. And we live in a very small house, rental house. And then aku nak cerita pasal kenapa aku buat content Islamic. Okay. So dulu bila aku tinggal kat rumah rental ni kan dia macam banyak hal tau. Okay. Banyak story kau boleh jumpa kat situ. Aku pernah jumpa neighbor aku datang kat drug, SNB datang, aku pernah jumpa couples gaduh dekat luar, orang alcoholic mabuk dekat luar. So kita punya blog ni Dekat Yishun lah? Dekat Yishun lah? Ni dekat tempat lain lah. So
kat blok kita ni dia ada satu abang alkoholik tau. Dia memang mabuk je. Dia selalu keluar mabuk, balik mabuk. Dia kalau satu hari tu dia keluar mabuk tak balik tak mabuk means It's not him. It's not him means tanda-tanda akhir zaman lah. Dajjal nak agak keluar. So abang ni memang selalu mabuk. And then there was once adik aku that time masih sec 3. Adik aku mungkin dalam 4 years apart. Primary 6. Mistake lah. Yeah. Aku tak tahu. Terus kena kira. Kita keluar pergi dia sekolah macam normal lagi sekolah. Nampak dekat pick up point tu abang ni tengah terbaring tau. Tengah can of beer tengah baring, tengah mabuk lah. So apa aku adik aku buat macam kita kesian lah sebab abang ni macam dah selalu dengan family kan. So kita angkat abang ni bawa dia pergi rumah. And then since that day abang ni tak pernah tegur aku tau. Dia tak pernah tahu nama aku, tak pernah berbual dengan aku. So aku was thinking what can I do to bring these people back to the religion lah. What can I say or what can I do on social media so that orang-orang ni rasa macam minat lah nak dekat agama kan. Ya. So baru aku buat content that day. Aku buat cakap Ustaz Abid Liu. Aku cakap Ustaz Sajad. Aku pernah buat Ustaz Sajad dulu. Sajad Wait, pergi. at this point of time kau sec 3 is it? Ya, sec And 3. kau post this kind of social media and content pasal Islam is dekat mana? Facebook? Dekat tak, sec 3 belum start sangat lah. Sec 3 aku start kat masjid dulu. So aku join macam youth masjid. Korang pernah dengar youth masjid tak? So every masjid ni aku dari tadi kan Bobang Haikal, kau kenal dia dia blur je. Aku tak tahu. Dia tak I'm tahu on a touch. So every masjid ni dorang ada youth punya volunteers tau. So aku join lah youth volunteers ni, buat event, buat camp lah, buat ni lah, buat tu. So one of the things yang aku pernah buat is, korang tahu video azab kubur yang busuk ada satu payat kena siksa bawah kubur. Yeah. So aku pernah buat budak-budak nangis macam gitu. So aku on the video, aku close the lights. Habis aku macam letak kubur kat depan. Aku suruh kawan aku jadi mayat. Habis aku on lah lagu tu. Busuk. Bam. Budak-budak nangis. Full real life experience tu. Yeah. So aku memang all out lah dulu starting. And then aku start content creation time COVID nya time. Baru aku start macam buat sajad that day. Sajad waktu tu pergi Ini dah dekat TikTok. Ni baru dah start kat Instagram. Instagram dulu. That TikTok macam tak sangat lah. Macam that time nak download macam takkan nak download TikTok dia sekarang. Sama kan. Masa tu TikTok masih zaman joget-joget lagi. Dia belum TikTok zaman Welo. Bukan Welo kira dah legend lah kan. lagi. So aku buat video cakap sajad. Asal nak try sajad tau. Serius lah. Dia nak try. Tapi aku tak tahu lah. Tu dah memang taste dia nak buat sana kan. Pasal aku tak tahu macam mana, how is it going? Macam boleh tak? Tak lah, that time COVID time je. COVID time Sekarang dah lain lah. kan dah lain. Taste kau dah tukar. Tak apa, aku tak judge lah. Masing-masing pun ni semua. Ya. So aku buat sajad. Aku cakap pasal my experience. Tapi pada kau sajak lawa. Lawa lah. Sajad lawa apa? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah created human being in the most perfect manner. So siapa yang tak lawa? Sajad pun lawa apa? Hold up. Kau cakap gitu kan? But she changed herself what? Dah kau tanya aku lawa ke tak as a human kan? Yeah. Lawa lah. Dia as a human lawa apa? But that's not how she's made. He's Yalah, made. no. Yalah. Kau tanya dia aku jawab. tengah Kau kena tanya sajat. Apa dia? Kau kena tanya sajat. Kau kena tanya sajat this kind of thing what you just said. Bilang lah. Tak, aku tengah tak. Is he referring to sajat ke tak? No, he's just referring in general. General bukan referring to, because we are talking about sajat, you know. Yeah. Aku tak mempertikaikan dia punya gender apa. Dia lelaki, dia still lelaki lah. Tapi kalau kau tanya aku dia lawa ke tak? Dia lawa lah. Faham ke? Tak. Cancelable tak benda ni Carry on. Aku dah tahu hello je, semua benda aku cakap dah boleh kena cancel lah. So aku cakap saja, aku cakap Ustaz Abid Liu ke Priest, all this stuff lah. Aku talk about LGBT and stuff on social media. So baru dapat numbers and stuff like that. And then few years later, after like around 1 year later, aku terjumpa abang yang mabuk tu lagi. Aku dengan nenek aku tengah jalan bawah blok nak pergi sarapan. And then abang ni masih lagi kat bawah blok tengah mabuk. Still the same lah. Still the same. Tapi beza dia dah start panggil aku macam, Don. Tapi pelik dia panggil nama Instagram aku. Macam dia dah tengok konten aku. Kira dia keep up lah. Dia keep up lah. Don. Habis macam bang, so okay kat dia, berbual ada. Habis abang dia kata, aku nampak video kau dekat Facebook whatsoever. And waktu tu aku tak ada Facebook. So aku tak tahu lah, video aku mungkin dah sampai kat Facebook kan. Ya. So dia kata, aku nak go back to Allah, but I don't know how. So aku talk to abang ni, and then before kita orang separate, abang ni hug aku tau. And then imagine, dia masih pegang dia punya Carlsberg. Carlsberg ada benda. Ya, Carlsberg. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Dia tengah pegang dia beer tu lah. Dia pegang beer and then dia peluk aku. And then mata dia dah start berair-berair sikit. So aku macam, Masya Allah, abang ni tengah mabuk tau. Dia tak 100% waras, tapi dia masih nak
dekat dengan Allah SWT. Ya, ya, ya. And then few months later, aku dapat tahu yang abang dia dah meninggal. Wow. So bila dah meninggal, aku dengan nenek aku semua datang lah, funeral, jenazah, whatsoever kan. And then kita tanya dia meninggal sebab apa. Korang tahu dia meninggal macam mana? Dia meninggal, so dia tengah solat isyak tau. Malam tu tengah solat isyak. Wow. And then dia nak tidur. Dia tidur atas sejadah. And then dia meninggal atas sejadah tu. So this is the man yang aku nampak terbaring dekat tengah-tengah jalan sebab mabuk. Tapi dia meninggal dalam keadaan terbaring atas sejadah. So since that day, aku was like, oh, this is why I'm doing this. I'm doing this because I want to give an impact to people. And I want people to go back to Allah SWT regardless whoever they are. You know, dorang alkoholik ke, dorang drug ke, dorang tattoo satu badan ke, dorang bawa podcast pakai anting-anting ke. Everyone. Why? Tak lah. It can be anyone, what? As long as you want to go back to Allah, you will still have the opportunity to get closer to Allah lah. And kita tak tahu kita mati macam mana kan. So that is the message yang aku selalu sampaikan lah. Jangan pandang rendah dekat orang. Kalau orang tu nak dekat dengan agama, just let them be. Yeah. Wow. Sebab tu aku bila datang sini kan, aku the first thing aku fikir is, aku tak nak macam, janganlah datang value nanti korang pakai baju kurung ke, pakai kopiah ke, whatever kan. Pakai kopiah, dia dah pakai pun lah. Salam lah. Tapi dah Ramadan pun. Tapi dia pakai even before this lah, dia dah pakai lah. So macam okay lah, still okay lah Nampak swag lah, nampak baik lah. Kira ni fashion lah. Boleh katakan lah. Okay lah. Kalau fashion follow the sunnah, why not kan? Why not? True. But wah, this is quite crazy this story. InsyaAllah. Then bila aku dapat this story, aku selalu every benda yang macam untuk aku macam ujian aku during the phase of doing content creation. Sebab banyak I mean you guys pun tahu kan, doing content creation is not easy. Korang kena hadap people talk about you guys, orang maki kita, orang hina kita. And then aku pernah dapat orang call tau, an anonymous person, unknown number call aku. And then bila aku angkat call kan, dia maki-maki talk for 30 seconds. And then dia matikan. And this happened like, korang tahu ingat dulu siapa nama dia siapa yang botak-botak bagi motivational ni? Siapa nama dia? Andrew Tate. Oh, duduk semangat Andrew Tate. Andrew Tate dulu kan tak Islam, dia masuk Islam kan. So bila dia masuk Islam kan ada orang macam ada orang macam against lah. Ada orang macam, why are you happy about this kind of person masuk Islam? So aku buat a video, aku cakap regardless whoever they are, regardless what kind of background they have, if they want to enter Islam, they can be someone that is amazing, what? Kan kita ada like companions from hidup zaman Nabi SAW. Diorang dulu pun banyak je buat jahat, tapi when they enter Islam, they became one of the amazing individuals in Islam. So Andrew Tate can be part of that. True. So ada orang macam tak happy lah. Ada mungkin orang-orang macam against what aku rasa. Diorang call maki-maki, terus aku letak. Lelaki ke perempuan? Perempuan bro. Perempuan. Obviously perempuan, Andrew Tate what? Yeah. So kalau tapi aku tak suka So itulah dia. So bila benda-benda ni sakit hati tak, aku memang sakit hati lah. Aku pernah rasa macam nak stop. Tapi every time aku rasa macam gini, aku always remember abang yang meninggal tu lah. Go back to my intention lah. Aku buat benda ni sebab because aku nak ada that kind of impact again. Tapi kau ada rasa macam, kau kan muda kan, tapi kau macam do this kind of content, macam Islamic content. Kau ada rasa that feeling of macam orang akan tengok kau macam, alah dia ni masih budak lagi lah, aku won't take this guy seriously lah, macam this kind of thing. Macam ni kau go through this kind of like annoying things ya, macam how to convince people to take you seriously pasal kau muda tau. Macam orang tu obviously akan tengok, okay dia ni dah tua, dia WhatsApp boleh load lah. Dah ada experience semua. So macam mana kau? Aku pernah cerita pasal kahwin tau. So there was one phase of time, tak tahu lah, mungkin aku tengah miang ke kan. Aku pasal kahwin. Sekarang dah tak. Baik. So aku cerita pasal how romantic Nabi is dengan Nabi punya isteri macam mana, Nabi dengan Aisyah macam mana. So aku cerita pasal kahwin or whatever, and then orang start to comment macam, kau pasal kahwin kau pernah kahwin ke? You talk about marriage, aku cakap pasal cerai whatsoever. Kau pernah cerai ke? Kau kahwin pun tak pernah. So aku rasa macam mungkin sebab aku muda ke, and aku belum kahwin, sebab tu orang tak suka. Tapi aku punya opinion is, must we say only something yang kita dah experience? Aku pun tak pernah mati. Ustaz-ustaz kat masjid pun tak pernah mati. Begitu ustaz-ustaz jangan cakap pasal mati lah kat masjid. Kan? Second thing is, aku rasa you cannot please everyone lah. Whatever kita buat baik macam mana pun, ada je orang tak suka kan. Even Nabi SAW pun ada orang yang benci. Abu Jahal pernah ludah muka Nabi. Dia Nabi kot, dia pernah buat benda baik, tapi gitu pun dia pernah kena ludah. Dan kita yang bukan Nabi, kita buat baik pun mesti ada orang tak suka kan. You have to be strong lah, especially in this social media thing. Social media is brutal place lah. Most of it is anonymous what. Orang can just say whatever they want, and also people don't know who they are what. Aku rasa aku masih okay. Aku belum level korang lagi, kena kecam kan.
Korang kecam lagi. Kita ada paling baru punya kena kecam lah. Pasal Baru apa punya. bro? Pasal apa? Nanti kita berbual lah. Ada paling baru punya Slab. Okay, but anyway, but yeah, kau just sharing your knowledge, you know. Kau you study then you share your knowledge. People also macam dorang tak boleh accept, dorang macam that one also don't want to judge. Then like whatever, dan nak judge, dorang judge lah. You know, kau just sharing your knowledge, what? Yes. It's for you to macam nak ambil ke tak nak ambil tu korang, it's up to you, what? That's why. As long as you have done your part to share, you know. It's my opinion, but orang nak accept lah. Tak nak sudah. Asal nak trigger sendiri kan. Yeah. Macam tadi kau cakap pun aku macam boleh relate, macam annoying lah. Macam just because aku didn't went through this, aku tak boleh talk about this. Even though I'm speaking facts. Faham tak? So dorang tak nak dengar pasal that kind of, aku tak tahu, maybe dorang ego apa lah, that kind of mindset lah. Maybe ego trip kot. Sebab aku muka muda orang kata aku ada baby face tau. So bila aku content pula. Kau simpan facial hair lah? Aku tak ada duk. Alamak, pakai minyak. Pakai minyak Nanti aku kasih kau minyak. Aku tak, mungkin sebab aku boyan kot. Boyan tak banyak ni kan. Kau tahu boyan kau apa? macam ada misai-misai je. Tahulah. Matuk, dari tadi aku tanya semua benda kau tak tahu ni. Kau tak tahu. Boyan aku tahu. Boyan tahu Misai boleh simpan tak misai? Misai tak boleh lah. Ada lah, tapi aku punya misai kira apek-apek punya. Is it cause macam Dia kena cancel tak? tak. Aku datang sini aku just takut-takut tau. Is there something aku boleh cakap? Is there something aku tak boleh cakap? Tak apa, it's okay, relax. But aku nak cakap about yang the Jumaat thing that you do. Geng subuh, okay. Apa nama dia? Geng subuh macam Jumaat. That one. Tu benda is from a Malaysian artist, is it? Yes, Alisata. So he started there. Dia started there. Dia dah lama dah start actually. Cuma recently baru macam dia get like 3,000 people datang masjid. It's because of social media. Because of social media. And then bila aku nampak, aku macam told my partner Hamzah, aku cakap, aku rasa kita orang pun boleh try kot. Cuma kita orang pula, aku selalu rasa yang Singaporean Muslim and Malaysian Muslim is different. Singaporean kadang kita tak lain benda-benda ni sangat. Kita tak into all these things sangat. Kalau Malaysia kan macam dorang is a Islamic country apa. So whatever yang benda-benda Islam dorang mesti layan. Kita macam susah sikit. So aku macam rasa macam kita kalau buat benda subuh kat masjid, siapa nak layan sih? Siapa nak layan? Nampak macam kental lah, nampak macam noob solat subuh kat masjid kan. So aku macam buat je, lepas tu orang lain. So bila kita buat, on that day itself, bila 4:30 pagi, masjidnya gates buka tau. Tapi masih tak ada orang. So aku dengan Hamzah macam, alamak, kira dah paisi lah, aku dah buat video. Tak jadi lah. Tak jadi lah. Tak jadi. Aku suruh masjid buka tau, the whole mosque buka. Pada video banyak views tak? Banyak. Kalau banyak views, confirm tak tahu lah. Kadang banyak views tapi dia punya list tak banyak kan. Tu yang sponsor kadang bising. Anyways. Apa aku cakap tadi? Oh 4:30. 4:30 tak ada orang. So aku tengah kat musola. That time sedih gila. Masjid punya lampu belum buka tau. Kau imagine Masjid Yusof Ishak tu. The whole mosque masih tutup lampu. Aku dengan partner aku Hamzah dekat tengah-tengah musola. Kita tengah facing the gate tu. Dia cakap, paisi tak ada orang datang. Itu saya tak buat lillahi ta'ala, buat kerana Allah. Sekarang baru nak buat kerana Allah. Kau change kena mindset on the spot lah. Change. Aku dengan Hamzah duduk depan. Habis aku suruh kawan aku cakap, okay, kau baca je lah apa-apa. Macam zikir apa, nanti orang datang kan. Zikir. Tiba-tiba aku dengar announcement. Okay, semua sila berdiri and fill up the space in front. Aku cakap, fill up the space? Ramai sangat orang ke? So aku pusing tu, wow, ramai gila. Daripada like the second story to the third story sampai atas. Wow. And then lepas solat subuh, aku is supposed to like give a opening speech lah, macam welcome everyone kan. So bila aku bangun je pegang mic, aku tengok semua phone dah start angkat. Kau tahu the feeling of kau ada concert tak? Ya. Semua buka lampu flashlight kan. Aku terasa artis tau datang. So aku bangun, everyone keluarkan phone, habis kat atas, macam-macam macam pip-pip. Oh, ada macam perempuan semua pergi juga? Pergi. So basement is for guys, second story is for guys dekat Masjid Yusof Ishak. Korang pernah pergi Masjid Yusof Ishak kan? Memang dia tanya kita this question. Dah disrespect. Aku dah macam. So bawah dia is for guys, second is for guys, third is for ladies tak salah. And sampai ke rooftop orang kena buka. So literally the whole mosque literally macam solat Jumaat lah. Dan macam solat raya lah pada aku. Then from there baru kita start calling people. And bila start panggil tu, aku start to panggil orang-orang yang ada influence, you know. Aku panggil macam Syam Rahman. Aku semuda-muda sampai setua-tua orang lah aku panggil. Daripada Syam Rahman aku panggil Luqman Shi yang buat Prime nya air. Aku panggil Taufik Batisa join in. Aku panggil Ustaz Zahil Zakaria. So bila dah panggil all these influencers, my intention is kau tak panggil kita sih.
Habis that time aku pakai tak tahu, tenting. korang tak layan. Bodoh lah, tahu buka lah. Pelak sangat pakai. Kalau korang WhatsApp aku ajak. Aku ajak ramai sih that time. Aku ajak orang podcaster semua datang. Korang tak panggil aku awal. Wah, suki. So aku cakap tadi so aku panggil orang-orang ni, my intention is to make it interesting lah. So orang datang tak rasa berat pun. At least they have something to look forward to. Bukannya orang datang sebab tengok Taufik ke, datang nak tengok all these influencers. Lepas tu ada orang kecam, apa ni datang masjid sebab influencers ke, datang sebab Allah. Ya. So aku macam, Diorang will always have something to say. yeah, that's why. Diorang will find people yang mistake instead of trying to look on the good side of it tau. That's Macam why. what the hell man. What? There's this guy yang buat this posting. Dia pergi Masjid Sultan tau. Habis dia post, tahu waktu Zohor dia post. Solat Zohor tak ada orang. Something like that lah. Kira macam tak ada influencer sebab tu solat Zohor tak ramai orang. Habis aku macam rasa macam kita panggil influencers ni sebab kita kan nak ajak orang dekat dengan Tuhan ber. So we have to be creative lah. Sampai bila kita nak stick to the old ways, we have to be kita kena buat benda baru kan. So kita panggil all these influencers dengan tujuan make it attractive so orang-orang datang. So aku make that video. And then aku kenal orang yang buat that gambar, this abang ni lah. And then recently kita buat gang suara lagi and called this abang to come also. Cakap bang datang sekali lah join kita. And then baru dia cakap okay lah, baru lah. Dia nak kena validate dia dulu lah. Kena layan. Dia nak orang layan dia. Tapi he's a nice guy lah. Nice guy lah sekarang. Sekarang nice guy. Dia datang baru macam salam dia. Okay abang kan semua okay. Okay lah, kau dah ajak aku okay. Aku dah sedap. Okay. Mungkin dia sikit hati lah. Itu tak ajak dia. Korang okay aku tak ajak korang okay tak ada, kita dah invite kau pasal kita nak cakap pasal ni actually. Oh serious lah. Maybe future kita boleh buat something together. Kita boleh buat benda Islam together. Korang buat jual kurma ke apa. Sam, kau ada kurma banyak? Jual kurma. Aku dulu tak suka kurma. Sekarang aku dah suka kurma saya. Asal lu? Tak tahu asal. Aku dulu find kurma macam lipas. Tak tahu asal. Ramai orang rasa itu juga. Is it the shape? Ya, the shape lah. Dia punya kulit dia kan. Tapi sekarang rasa aku suka. Sekarang aku tak tahu. Maybe dah besar dah boleh berfikir kan. Dah boleh fikir. Aku masih still tak suka sih. Maybe aku belum grow up lah. Asal ya, masih pakai tenting. Tak tahu lah. Aku ada plan next year. Aku nak buat kurma. Sebab this year aku jual kurma juga. Tapi just pacik-pacik kurma lah. Kurma biasa. Tapi next year aku nak try buat kurma coklat tau. So kau tahu vanilla. Wait, you mean you want to make your own one or? Yeah, my own kurma. Tapi in Singapore lah. Oh, is it? Kira macam kau tahu kat McDonald dulu zaman kita beli makan McDonald kan. Apa vanilla ice cream. Habis ada dia macam celup dengan coklat. Tahu tak? Habis dah jadi coklat punya ice cream kan. So aku nak buat kurma macam itu. Kurma dan celup dalam Nutella ke apa. Dan then makan. So at least rasa coklat at least interesting sikit kan. Tak rasa lipas sangat lah. So benda-benda ni lah aku suka buat. Aku suka macam make Islam attractive lah to people. Sebab tu konten aku pun aku tak pakai kopiah. Aku tak pakai jubah, tak pakai baju kurung. Sebab aku tak nak nampak tak nak nampak poyo. Macam kau nak tunjuk dorang kan yang macam kau dengan aku actually sama tu. Ya, sama. Macam gitu. So people aku tak macam lebih kurang apa kita boleh relate to each other macam gitu. Sama je. Sebab tu aku suka korang punya apa ni? Presentation, korang style lah. Macam cool lah. Kita nampak cool gila kan. Cool gila tu. Tengok asli. Kita nampak dengan dia macam sama sih. Oh sama lah. Baik lah. Semua slipper aku lah pacik-pacik sikit. Slipper pacik sikit lah. Okay, aku nak tanya kau macam in general lah, macam what do you think about like macam the youth lah, macam dorang punya religion point of view lah. Kira budak-budak Melayu lah. Ini tak semestinya Melayu lah, like budak Islam. Muslim Singapore people. Macam in general youth ni semua. Macam mana kau when you look at them, macam mana dorang like how? Makin wild ke? Makin macam mana? Makin tersalah bawa ke? Tahu aku cakap korang macam mana Tak lah. Tiba aku judgemental lah Nadia. Korang okay? Aku gurau tau. Okay lah, ada apa. Tak ada apa-apa lah. Aku recently kat TikTok ada that kind of content kan. What do you think about the Muslim youth in Singapore? Oh, is it? Dia tanya budak-budak ITE lah. Ada this person buat. And dia tanya semua budak-budak ITE tu. And then most of the answer is, oh, the Muslim youth is very wild. They are very far from Allah whatsoever. But aku rasa, this is my personal point of view. Aku rasa Muslims in Singapore, kita is very attractive. Kita nak tahu agama tau. We have a lot of questions about the religion. But it's just that kita mungkin tak tahu what's the proper channel, or we don't have the correct platform to ask this question. And kalau kita hari ni, kita sediakan that platform, trust me, youth in Singapore, they are more interested to know about religion. Like how do we prove that Tuhan ni ada?
Like how do we know that Quran ni actually kitab yang betul? All of these question yang kita nak tahu kan. And kalau kita tahu the answer, kita rasa nak dekat dengan agama. But masalah dia is kadang bila kita tanya all these question dengan orang-orang tua, tu orang-orang tua akan cakap, kau solat dulu baru kau tanya soalan ni. Kita tanya Ustaz Dajjal bila kiamat, solat dulu. Solat pun belum nak tanya Ustaz Dajjal. Tu yang turn off. Tu yang macam budak-budak ni dah tunjuk dia interest dah. Why not kita just layankan je lah. Those kind of questions lah. Ada macam orang non-Muslim come up to you and like talk to you about religion and ada face to face tak ada lah. Cuma kadang comment DM ada lah. Like aku kan video aku kan bilingual kan. So kadang they are interested to know about Islam. So they ask me to put English punya subtitle. So aku try lah. Semua tak ramai lah. Aku belum berjaya nak convertkan orang je. Aku tak boleh convertkan Slowly one day. InsyaAllah. Aku for now aku tak boleh convertkan orang Islam, orang yang bukan Islam masuk Islam. Tapi aku tengah trying my best untuk convertkan orang Islam yang dah jauh dengan Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Sebab tu mungkin aku kat sini lah hari. Let's go lah. Tak, apa tu aku nak tanya pasal tadi yang pasal McDonald. What do you think about macam people not wanting to eat McDonald anymore? Kau sengaja lah Pasal kau yang beri it up, so aku nak tanya. Aku rasa everyone have their own opinions kan. Nampak? Neutral. Let's go. Kalau kita tengok dekat untuk aku macam rasa Malaysia dengan Singapore lain lah. Malaysia orang memang all out tau boycott McDonald. Itu aku pergi KL, literally McDonald kosong, Starbucks kosong. Tapi kalau orang kena buang kerja semua sah. Kena buang kerja macam it's a thing there. Yeah. Tapi dekat Singapore dia macam tak sangat tau. But still macam ada kosong. Yes. Tapi dia punya noise is not that much. Tapi aku personally aku rasa macam eating McDonald, if you know that it will contribute to the killings dekat sebelah sana, dekat Palestine whatsoever kan, then don't contribute lah. Tapi let's say for example like, macam aku boycott, and then kau tak boycott, aku tak boleh cakap you are less of a Muslim sebab kau tak boycott, you know. Dia akan macam tapi let's say ni bukan pasal religion lah, ni just pasal macam humanity lah. Macam let's say non-Muslim tengah having this conversation, macam dia cakap macam why you don't want to boycott, like where's your humanity at, macam like what do you think about that lah? Aku at the end of the day ni kan ideology kan, fahaman masing-masing. And when we understand certain things in certain way, kita tak boleh expect everyone to have the same opinion to us. So bagi aku, kalau kita tak agree with someone, then explain to them. And kalau orang tak okay, then just let them be je. So macam this McDonald thing, kalau kita ada kawan yang makan McDonald, or kita makan McDonald, kawan kita tak makan McDonald, then just let them be lah. Kita boycott seorang-seorang lah. I understand yang kadang kita macam rasa macam you want to make a change to the world. Kita nak kawan-kawan kita pun like contribute to this thing. Tapi how far can we go? Dia akan jadi nanti last jadi macam a bad thing, macam like a fighting yang macam gaduh dan benda. That's why benda yang baik tiba-tiba jadi benda yang tak baik pula. Yeah. I get what you mean. But macam, then how about macam people who macam are working there, are working at that kind of macam places where they macam want to find money. Faham. Aku honestly kan, if you ask me that, aku tak tahu tau. Sebab aku is not that good in laws, Islamic laws kan. So aku tak tahu kalau macam is it wrong for you to get money from there ataupun tak? Is it okay for you? I get what I mean. But untuk korang, what do you think? Yes, what do you think? Fair? Because right, for me, I feel like macam certain stuff kita tak boleh buat because like let's say macam kerja dekat casino. Kita tak boleh buat what? Yeah, you know, because we are, you know, bersubat dengan orang what? Yes. It's kind of like the same thing because if you want, if what you believe is macam you don't want to macam buy from them because maybe can contribute to them, right? Then it's the same thing as macam kerja lah. Kalau kau kerja pun you are helping dorang the company juga what? Yeah. I understand that macam you have to earn a living and everything, right? But at the same time also macam kalau kau fikir betul-betul balik, there's always a way you know. But jangan sampai macam if betul-betul dah rabak gila kau macam, you know, at the same time also you need to see your situation, how's your situation like lah. Kalau kau betul-betul dah tengah rabak, then kau also macam quit and then you really macam rabak gila, then I don't see the point lah. You know, macam you have to plan properly lah also at the same time. So basically macam before kau quit, kau find other opportunities first, then baru kau quit lah. But at least macam do macam kau, you know, you take initiative to macam try and make a change for yourself or what find alternative lah. Like sebelum stop tu janganlah terus stop. Terus sebab ada orang mungkin macam kita tak tahu orang punya susah kan. Ada yang macam
kena jaga adik-adik kat rumah, jaga family dia kat rumah. Habis kalau dia stop, siapa yang nak jaga anak-anak dia kat rumah? So kita kena start looking at people as a human lah. Tapi kadang-kadang aku macam fikir balik pun macam ni just aku lah. Macam aku kan fikir let's say Starbucks ni semua kan. Macam kau perlu ke that $7 coffee macam you know macam you really need it macam lain-lain. Coffee down lain. Kayak toast lain, Starbucks lain, coffee bean lain. To be honest sama je. Orang semua suka lain-lain. Macam mana? Dia cravings kot. Kadang macam orang tahu sama. Cuma macam kita bila puasa kan kita macam cravings for no reason kan. Mungkin diorang punya that syaitan diorang. Kau tahu Haikal yang paling tak suka kalau aku cravings for something. Macam dia tengok aku macam kau tak macam perempuan boleh. Macam meluat. Macam dia meluat dengan aku. Aku cakap aku kan tengah craving macam nak makan wonton mee. Dia bingit dengan aku Asal sebab kau ada craving. Pasal aku craving macam mengada-ngada tu. Mengada-ngada betul sikit. Tak mau nak macam mengada lah. Meluat lah kau tengok ada craving semua. Apa craving? Tak payah nak step manja lah. Step manja. Kau tak ada craving ke? Dia ada. Part dia boleh. Part dia boleh. Tak ada siya. Aku rasa aku nak craving in 1 year maybe 2 times je. Tak ada kan craving. Human ada craving. Exactly. Tak, tu mindset lah tu. Dia dah irritate lah. Okay, talking about puasa kan. Kau tahu macam sometimes kita puasa semua macam how do you macam usually macam fight the urge of macam benda-benda yang tak baik lah to do? Macam? Macam nak cakap macam mana? Wait, since kau tak tahu macam cakap kan, kasi aku tanya aku nak own question juga. Okay. Kau nak question kau fikir dulu lah. So aku selalu dengar macam this is a common thing lah. Orang selalu cakap macam bulan puasa hantu tak ada. It's actually ada juga kan. Ke tak ada? So kita orang kan macam what do you think? Ni just opinion aku nak tahu. Islamic industry kan, everyone have their own speciality tau. Ada yang memang pakar bab hantu-hantu, so orang buat macam ruqyah. So orang kalau sakit nanti dia ruqyah kan. Ada orang pakar bab benda lain. So bab jin-jin is not my speciality. But from my understanding, yang kena ikat ni syaitan. So tugas syaitan tugas syaitan ni kan untuk hasut kita untuk buat jahat. Tapi hantu-hantu ni is not syaitan. Hantu-hantu ni is jin. So jin ni is sama makhluk macam kita juga. Diorang pun ibadah, diorang pun mati juga. So they are still there. Yang kena ikat ni syaitan, bukan jin. So macam pontianak ke, pocong ke, kalau kita nampak macam is still there. Aku dah dengar ada benda macam tu lah, tak ke? Tak ada. Tak I get what you mean. Macam the whisper lah. There's the whisper. The whisper is still there. But then there's the thing, ada meme orang cuma cakap macam like, when you know that the whisper is gone but kau still doing the wrong thing, kau macam this is really me really lah. Macam ni really aku lah, bukan like basically syaitan lagi saya ni. Betul juga actually. It's you. Kira kita juga rawat nafsu kita lah. Kita desires lah. We always want to blame the devil right? Which is ni nak blame siapa lagi? Blame ourselves lah. Dalam kita diri ada jin juga, is it? Tak tahu lah bro. Dia baru cakap dia bukan bab jin. Kau tanya lagi pasal jin buat apa? Bab jin kau tak maksud aku nak yang the fighting the urge of macam let's say kalau kau ada girlfriend or what right? Girlfriend. Girlfriend. Okay. Then kau macam jumpa girlfriend kau and then you know macam benda-benda puasa tak boleh buat benda-benda tu semua kan. Dia macam mana? Benda macam cium mulut ke? Tu kalau tak puasa pun tak boleh buat apa? Entah. Yalah faham lah. Aku saja je. Aku rasa haram mesti haram lah untuk aku. Cuma pada aku, everyone have their own pace to get closer to Allah SWT kan. So kalau kita rasa macam nak explain aku kadang takut tau. Sebab aku kadang kalau explain things, aku takut orang rasa aku liberal sangat tau. But this is what I think. Aku rasa semua orang is their iman is at different pace. Kalau tahun ni mungkin ada orang boleh baca Quran, boleh khatam dengan Quran for like 1 month. Tapi ada orang tak boleh. Ada orang macam baca satu ayat for 1 month je dah kira something big for them. So untuk macam orang-orang macam matai nak macam maulud or whatsoever kan. Pada aku my advice is limit those stuff lah. Kalau macam before Ramadan kita selalu cium mulut. During Ramadan jangan cium mulut, pegang tangan je lah. Something like that. Still batal kan tapi? Tak batal pun. Yang batal dengan puasa kalau kita makan, kalau kita minum air, kalau kita isap rokok. The normal question is macam puasa kalau maki batal tak? Tak betul. Dia just macam redundant lah. Kan bulan yang baik, kita kena buat benda baik lah. Just pahala kita kurang. Tapi dia tak membatalkan puasa. Cium mulut batal lah tapi. Cium mulut batal. Kau pun batal. Kau dah rasa saliva orang pun. Ya. So tak boleh lah. Kenapa kau nak cium mulut orang ke Ramadan ni? Ya. Tak tahan lah. Kan
Ramadan is about controlling our desires kan. So take this month as a month where you control your desires lah. Jangan ikut nafsu kita. You know, orang-orang soleh dulu kan, diorang punya educate diorang punya nafsu is gila babi tau. So let's say dia nak pergi to point A kan. So dia ada 2 path. Path 1 dengan path 2. Kalau hati dia rasa macam dia nak jalan path 1, dia akan pergi path 2. Just sebab dia nak didik nafsu dia, so that dia tak biarkan diri dia so dengar je kata-kata nafsu. So tu lah, Ramadan jaga hati kita lah, jaga your desires. Before Ramadan cium mulut, Ramadan jangan cium mulut, pegang tangan sudah. Okay, means before kena all out lah. Violent punya. Tapi it is still haram lah. So tak boleh juga. Kalau nak pegang, nak cium, kahwin lah. What's the correct way to find a partner? Kau ni jam-jam lah. Jam-jam lah. Aku rasa kalau kau pernah tengok cerita ni tak, ayat-ayat cinta, tak pernah tak. Cerita Melayu lah. So this is a Malay story. It's an Indonesian story lah. Dia cerita pasal Islamic punya love, you know. So typically Islamic. Okay, aku explain typical Islamic punya ways macam mana, okay? So typical, what you mean typical? Macam the correct ways lah. The correct ways. So kita kalau let's say suka satu perempuan ni, what we have to do is to terus minang tau. So panggil our family untuk minang, and then kahwin dengan dia, and then kita kena tak boleh too much have a conversation with them. So cukup untuk kita kenal dia as a person je. Sebab kalau kita over sangat, nanti macam kita call malam-malam ke, kita keluar ke, nanti dah start buka the doors of maksiat, you know. Kita start pegang tangan whatsoever. When you say enough to know that person, right? What do you mean by that? Macam like, let's say macam in a week aku jumpa pergi rumah family dia maybe 2 times per week gitu. Aku rasa enough to know is just to know lah kita orang punya objective in life sama ke tak, the way we think sama ke tak. Kalau kita gaduh, can we work together? But kalau macam sometimes people tend to get too comfortable, then it will lead to another. Tapi aku tahu where you're waiting for. Yeah. Kau macam how can we, kita takkan tahu kan. Yeah. Kita kena jumpa hari-hari baru kita truly know kan. Yeah. But aku rasa you can never truly know someone sampai you kahwin. You need to live with them first, you need to like sleep with them first, baru their true colours akan show. Kalau kita just mati-mati, you are just showing the positive side of you je. Kau is still hiding a lot of flaws. But time will tell what? Tak. Tak tahu lah, aku rasa tak kot. You have to sleep together. You have to macam spend every time dengan dia. Sebab pada aku, untuk kenal someone ni, you need to travel with them, you need to sleep with them first, then baru kita kenal orang dia macam mana. Sleep dengan orang cepat-cepat lagi. Kahwin dulu. Kena kahwin dulu lah. Tapi itulah, ni kira dah macam bodoh ke apa? Bila aku cakap benda-benda ni kan, orang akan nampak macam ni ekstrim ber. Islam ni ekstrim ber. Tak lah, mana ada ekstrim. Macam how can we get married to someone that we don't kenal? Kita tak kenal. Ya. That's why macam kadang orang cakap macam might as well aku sekarang tidur dengan dia dulu, tahu dia macam mana, dan baru aku kahwin dia. You know, then it's worth it. You know what I mean? Faham. Daripada gini ni kahwin tu cerai. But at the same time also aku understand, because if you are applying that thing, right, macam let's say macam Islamic way kan, obviously the person that you gonna know also is confirm a religious person also. When they are religious, then you gotta put trust already lah, macam gitu, kau faham tak? Yeah. You know? But how macam mana kita nak tahu orang ni religious ke tak? By knowing their family semua. Betul. Tak ni genuine ke, aku tak tahu. And also by where you know them. Dari mana kau nak kenal diorang macam gitu lah. Maybe daripada kelas agama ke apa, something like that. Tengok tempat lah, macam mana korang kenal each other gitu. Actually tak juga, aku pernah, okay, ni saja cerita je So dulu aku pernah kenal dengan this person dekat kelas agama tau. So kita orang pergi kelas agama tu, aku kenal dia dekat this particular kelas agama. And then kira kau ada skandal juga dulu ni tak skandal. Skandal lain. Skandal is kau dengan someone and then kau dengan orang lain at the same time. Itu skandal. Ni just kenal lah. Kau kat kelas agama. Kelas agama. So kau datang kelas agama, belajar dengan this particular ustaz. So aku became closer with this particular ustaz. And then aku pun dekat dengan this particular girl lah. And then kita get close together, kenal blah 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 blah. Tiba-tiba ustaz ni Sailam. Ustaz ni dah 40 plus tau. And my partner waktu tu just umur aku juga. And then the reason was, and waktu kita kenal together ni, dia ada banyak red flags. Okay. So, korang selalu cakap red flags kan kat podcast. Yeah. So red flags yang Islamic ni, dia macam
ustaz ni start to macam pick her up dekat tempat kerja, hantar dia balik rumah. Kalau ada anything, nanti datang rumah, hantar barang. So macam you an ustaz what? Kau tengah tahu what's going on? Ya, aku tengah tahu. Wait, kau tengok siapa yang red flag, ustaz ke perempuan tu? Apa? Kau tengok siapa yang red flag actually, ustaz tu ke perempuan tu yang Red red flag? flag is Ustaz tu lah, dia ustaz nak try tu tu red perempuan. flag. Ustaz Tapi tu red perempuan flag. ni layan. Perempuan ni So, layan lah. Aku tanya this particular person dah, asal layan ustaz macam ni, Yeah, bukan yeah, ke ni dah red flag. Dia Yeah, dah, he's an ustaz. Ya. Dia dah ada anak and dia ambil kau. Jealous lah, Loki Jealous lah. Yelah, tapi kalau kita fikir like Islamic, it's wrong what. He's an ustaz what. Yeah. But dia macam, dia kata tak boleh, ini kan guru, this is my teacher, I need to serve him. So macam, terus dah nonsense lah. Actually gitu lah, macam sometimes people who macam study with someone macam like say macam ustaz ni semua, diorang really macam will look up to the ustaz, or macam diorang really macam feel fanatic like macam fanatic gitu. Yeah, Macam yeah. ni ustaz aku kena betul-betul, because like religious macam kena betul-betul ni semua, sampai diorang macam dah tersalah bawa gitu. You know, and sometimes the ustaz also take advantage. That's why. You know, because they know what this is their student what. So dia confirm dengar apa dia cakap. Tu lah, mungkin dia tengah fragile kot. Dia tengah, wah ustaz ni Masya Allah, what are the chances yang he do nonsense thing with me kan. Tapi still it's not nice lah. Yeah. So just ended there. Oh shit. Last tak kau tak dah macam proceed with anything ah? Dengan Cakap this person? That girl lah. Tak lah. Few weeks later, aku start join satu podcast lama. Join dorang, dan baru aku dah sibukkan diri dengan content creation. Dah tak ada time lah nak fikir perempuan ke apa, tak lah. Macam mana kau fight the, pasal kau muda kan, macam fight the urge of macam to be macam religious ni semua instead of macam like ada average kids lah ni semua. Aku kira aku tak average kids lah. Tak macam kau tak, pasal kau do this kind of Islamic content macam you obviously know what's right and wrong. So macam mana kau like really macam apa, macam cakap macam tadi actually kau ada reference to the orang-orang dulu, dia kalau nak ini dia will apa ni tak faham apa macam cakap sia. Tak ada, I think it's because aku rasa aku kadang aku rasa that way juga. Aku rasa macam being too Islamic is, untuk aku macam kental lah, macam aku is different from the others, and then aku rasa macam orang tak boleh relate. Macam kau kan dulu, kau zaman aku sekolah secondary school kan, so orang semua nampak aku as Islamic person. So aku rasa macam it's hard for me to be in the circle. It's hard for me to be with the normal people. Kira kau macam restricted lah gitu. Aku macam restricted. Orang tak nak buat ni, orang tak boleh buat ni dengan aku, tak boleh cakap ni dengan aku. Nanti kalau aku macam hang out kawan-kawan, nanti kalau maki sikit, tak jangan ada don. Macam chill lah. Aku rasa macam aku pun sama pun macam korang. Just aku know Islamic more doesn't make me macam orang yang kan beza. Diorang macam segan dengan kau juga kan. Segan lah. Aku appreciate the segana sah. Tapi kadang untuk aku rasa rimas juga kadang. Tapi kau ada feel macam people tengok kau macam religious semua kan. Tapi kau ada feel macam kau takut that diorang tengok kau macam dia ni macam very judgemental. Dia ni confirm judgemental. Sikit-sikit benda aku nak buat judgemental. Tak nak lepak dengan dia ni lagi lah. Maybe. Mungkin ada orang rasa macam itu. Aku ada je kawan-kawan yang dulu lepak together, sekarang dah tak lepak sebab aku became religious person. And honestly aku tak salahkan diorang lah. Sebab aku pun ada kawan-kawan yang became too religious and aku start meeting them. Sebab orang kita ni kan, bila kita dah start getting closer to Allah, kita akan tend to macam change something and kita expect people to adapt with our change. And bila kita change ni, kita become too too poyo tau. Macam ni kita rasa kita lagi baik dari orang lain. Orang lain buat benda ni kita tak boleh. Ya. Tapi kau ada rasa macam dari kau lepak dengan kawan kau juga, tapi kau ada rasa macam kau nampak kawan kau ada buat benda salah, tapi kau nak tegur pun takut nak tegur. Nanti diorang akan fikir macam alamak, kau tengok dia ni judgemental lah, ni ustaz macam ni, macam that kind of thing. Ada je. Aku ada kawan-kawan yang macam pergi travel together, and then bila dah travel balik, nanti diorang cerita apa diorang buat apa kat luar negara kan. So cerita stuff lah macam aku pergi urut lah, aku pergi massage lah, whatsoever kan. Kau pun pernah try? Apa? Nonsense. Tak lah. So bila diorang cerita-cerita macam gini, nanti diorang akan rasa macam they don't want to macam share. Kau tak pernah try gitu lah. Memang kau tak pernah try. Kau bodoh. Apa soalan kau tadi? Aku tak ingat. Macam kau afraid to tegur. Oh ya. Kau benda-benda ni salah kan? Yeah. So kalau aku tegur, nanti aku akan jadi macam apa? Party pooper Macam dia just spoil vibe lah. Partition lagu Beyonce bukan?
Untuk aku, there are times where aku tegur, that times aku just diam je. So aku tak akan tegur directly lah. Aku akan macam, aku tak tahu lah. Aku actually honestly aku jarang tegur. Kawan-kawan aku kalau macam buat benda-benda salah ni, aku jarang tegur lah. Is it pasal kau experience it before? Sebab aku macam rasa kau just macam aware of this gitu. Tak tahu, aku rasa macam tak semua orang boleh kena tegur lah. Ya, mungkin diorang nak get closer to Allah, tengok benda-benda baik yang lain yang aku buat or something like that. Aku takut kalau aku tegur, nanti they will picture me differently, and then diorang daripada nak dekat dengan Tuhan jadi jauh dengan Tuhan. Ya. Tapi kita as Muslim, kita kena cegah kemungkaran lah. Kalau nampak orang buat salah, kita kena tegur juga. It's just how you tegur. Sebab orang kita kadang susah tak tahu macam nak tegur kan. Aku pernah solat kat musola dekat Civic Center. Dulu Civic Center kan ada musola kat tangga. Kat library tu kat library, kat tangga kan. So ada musola kat situ tau. And then aku nak solat kat situ lah. Bila aku solat, ada orang dah start jemaah. And then the imam was macam tattoo abang tattoo sampai ke telinga semua. And then bacaan dia salah-salah sikit lah. So aku just join je. So untuk aku macam, aku tak kisah lah. Aku just join. Bila aku tengah solat, tiba-tiba ada satu pakcik lagi satu join. And then bila dah habis solat, pakcik ni pergi tegur imam ni. Kau asal jadi imam kalau tahu tak tahu baca, jangan baca macam gini. Serius lah? Tu dah jadi gaduh. So pakcik macam, abang ni macam, dah lah baca macam gini, aku dah makin malas lah nak solat. Tu dia gerak. So aku macam rasa kadang kita become too, how to say, macam too judgmental, sampai rendah-rendahkan kebaikan orang tau. It's how you tegur lah actually. That's why tegur kan baik-baik. First kita kena puji lah. Dia jadi imam kot. Dia macam gitu pun, dia ada tattoo, dia masih ada that courage to become imam. Kita yang macam orang-orang masjid pun kadang nak jadi imam basi-basi. So we should enlighten their positivity. Dia baru tegur baik-baik. And I think also aku just kadang-kadang tak faham kenapa macam let's say orang trying to be macam nak belajar agama ni semua kan. Habis just because of diorang yang experience dengan other Muslim, diorang tak suka, terus diorang terus macam tak nak be religious anymore, like really want to learn about Islam just because of that particular person. Macam what does it got to do with Islam? It's just that person man. Pasal kau macam too emotional macam itu. You're not happy with the people lah, not the religion. And diorang actually last tak nak macam belajar pasal Islam lagi lah. Pasal diorang akan cakap diorang semua macam gini, very judgmental, which is got nothing to do with Islam and religion. It's them, it's that people. Rasa rimas lah. Dulu kan, ada satu ustaz nama Ustaz Zahid Zain. Dia kira macam one of the ustaz legend in Singapore lah. Dia is the only ustaz yang kalau buat kelas, dia punya tempat ni full of youngsters tau. Oh, is it? Ya, dia pernah buat kat Masjid Sultan punya auditorium. Kira penuh sampai ke stage tau, ramai orang. And then dia punya kelas ni, nama dia is Come As You Are. So nak datang pukul berapa, nak datang awal ke, nak datang lambat ke, nak pakai tudung, tak nak pakai tudung, datang je. So starting orang-orang datang ada yang tak pakai tudung. So yang tak pakai tudung usually diorang akan datang lambat sikit, and then diorang akan duduk belakang sebab cara spicy kan, datang kelas agama tak pakai tudung. And then they are so diorang tak pakai tudung. Apa? Asal diorang tak pakai tudung. Degil? Tak tahu, mungkin diorang macam they want to be themselves lah, something like that lah. And then ustaz ni pun macam, come belajar agama ni, come as you are. Kalau you tak pakai tudung, tak datang je untuk belajar agama kan. Just be comfortable. One step at a time lah. One step at a time. First step is the most important, Islam. Yes. So makin lama diorang dah start comfortable with this class. Orang-orang yang tak pakai tudung ni dah start untuk duduk depan, datang awal. Duduk depan ustaz tau, tak pakai tudung belajar agama. Ustaz tu happy lah? Tak. Makin tadi makin buka tudung, makin buka benda lain semua orang buka. Damn. It's how you look at things lah kan. Ada orang kata macam apa ni ustaz-ustaz, belajar agama tak tahu orang yang betul. Cuma kita rasa macam bukannya senang sih nak ajak orang belajar agama kan. The fact dia dekat situ dah bagus dah. Nanti dia pelan-pelan jadi baik, dia dah dekat agama, nanti pelan-pelan dia tukar lah. So orang yang nak berubah, nak dekat Allah pun, dia tak rasa macam susah tau nak dekat dengan Tuhan. Nak dekat agama, you have to dress a certain way, you have to behave a certain way, you have to talk a certain way. Of course lah, nak dekat agama kena jaga how we present kan. Tapi macam don't sampai buat orang rasa rimas lah, semalas nak dekat dengan Tuhan. Ni question a bit sensitive lah. Aku nak tanya kau macam, alamak, macam okay. What do you think kan about macam perempuan, aku macam malas nak tanya question. Apa sih? Kau nak tanya? Tak bagi tahu tak, pasal aku nak tanya kau macam perempuan kan kena pakai tudung kan. So kalau perempuan kalau macam cakap diorang belum ready ke apa ni semua, what do you think about that? Macam
Kau faham tak? Faham. Ni benda macam banyak orang tertanya-tanya pasal ni. So aku dah nak tahu kau punya opinion dia pasal ni. Okay. Perempuan tak nak pakai tudung because they say they belum ready lagi. Orang belum ready at how old? At 30 years old, 50 years old, 45 years old? Tak lah, 45. Tak, any age lah. Okay, not any age lah. Macam kau dah mature ni semua kan. But they say that I don't want to wear tudung because I belum ready ke apa. Macam this kind of thing. Macam I just want to know your opinion on that. Macam kalau diorang cakap gitu lah. Aku as a man, whatever aku cakap, orang akan still susah nak accept. Sebab diorang akan rasa macam you are a man. You don't know my struggle. I need to wear this scarf, panas-panas, perlu-perlu apa kau tahu. Cuma aku macam rasa nak buat baik ni, bila orang kata tak ready, sebab mungkin dia rasa dia ada banyak sangat dosa. And dia rasa kalau pakai tudung, dia rasa macam dia tak layak kan. And so diorang kind of feel like they are putting pressure on themselves. Macam aku dah pakai tudung, aku kena air conditioning sekarang. So aku kena lifestyle, kena change, kena this, kena that. So aku not ready for that kind of thing, is it? Aku punya personal opinion, this is just my personal opinion. Aku rasa kalau satu orang ni, dia dulu isap rokok for example. Dulu isap rokok and then dia nak pakai tudung and dia tak pakai tudung sebab dia tak nak nanti pakai tudung isap rokok kat luar orang nampak. Bagi aku is pakai je tudung dulu. Pakai je tudung nak isap rokok, pakai je. At least take that first step, you know. There's this hadith lah, Nabi kata kalau kita take the first step closer to Allah, Allah will take like 1,000 step closer to us. So for me is kalau kita nak cakap kita ready ke tak, bila kita ready? Bila yang kita time yang kita tak buat dosa. Perlu Bani Adam khata'un. Every orang akan buat dosa. Kalau nak tunggu kita dah tak buat dosa, dah tak buat salah baru nak buat baik, then bila kita nak buat baik? Then you will never do good. You will never be someone yang dekat dengan Tuhan. So just, it's okay if you're not ready. Just take that first step. Nanti pelan-pelan nanti kita be better lah from there. Ya betul. And also macam pun aku rasa tadi aku cakap macam they are afraid of that lifestyle kena change lah. Like accordingly ni semua. Understand lah. Change is a process, right? You have to take orang time. Fikir macam immediately kena change. Macam macam doesn't make any sense lah. Macam dulu Islam turun pun it's not straight away turun semua. It's turun satu-satu slowly. Because God knows that kita human being, kita tak boleh straight away macam ikut semua benda kan. Pasal dia turunkan sikit-sikit lah. True. Ke diorang just nak step lawa je. Lepas tu diorang kasih tu excuse. Sebab kau orang-orang macam ni lah, ramai orang tak nak pakai tudung. Tengok Shopee lagi bini make up Tak, diorang nak step lawa aku rasa. Terus diorang kasih dia excuse. Tapi kalau diorang step lawa depan kau okay lah? Okay lah. Dia kalau step lawa pun at least depan di mata Tuhan dia masih lawa, okay lah, insyaAllah. Tu tak aurat. Masih lawa tu okay lah. Betul. Nak buat macam dia dah memang lawa. Untuk aku, bila you wear your tudung, it does not make you an angel pun. Bila kita datang solat kat masjid, it does not make you someone yang dah tak buat dosa lagi. So kalau kita rasa you want to get closer to Allah, just take that first step. And then the rest let Allah do the rest lah. Example dulu macam selalu kan canting. Kalau rasa satu time ni tak nak pakai the apa, nothing, jangan pakai lah. Nanti the rest of the time nanti Allah guide kan. Newsflash lah. Canting kita is fake lah. Kita tak ada hole lah. Okay. Actually no hole lah actually, no hole. Nice. Just not trying to be cool lah. Trying lah. Okay, pasal aku nak tanya pasal this is not pasal, aku nak bawa pasal Palestine dengan Israel, but it's not about that thing that is going on. It's not about the conflict, but aku want to talk about like macam dalam Islam kan ada all of this thing is written down. Okay. You know, so macam at the same time also macam bila kau tengok kan, kau macam rasa macam kesian ni semua kan, but at the same time also macam benda tu is also written down. So macam kadang-kadang aku macam rasa macam like it's meant to be. So why are you crying? Because at the end of the day, the end, is it like macam the end goal is they are going to be free, something like that. Something like that, you know. But aku understand it's macam human thing. Human thing. You will feel macam sorry for them, macam kesian kan. But at the same time also aku fikir balik macam ni benda pun also is meant to be. Macam kadang-kadang you fight for the things that is already meant to be. Faham tak? Dia so, macam takdir lah ini Islam. Islam in the Malay term is takdir kan. Everything dah ditakdirkan semua dah tertulis. So kalau kita doa ke, kita nangis pun dah macam gitu, nak buat macam mana? So this question memang it's a very deep question. Aku rasa aku don't have that proper explanation about this. But the simpler one is, aku pernah dengar this for someone. Dia macam aku ingat kawan Habis aku sepak muka kau, habis kau marah aku cakap, kau jangan marah aku, dah ditakdirkan kau disepak oleh aku, nak buat macam mana? So something like that lah. Dia macam benda tu, there are certain things yang kita memang tak faham in the religion, you know. So untuk aku macam tanya orang-orang yang lebih pandai lah. Untuk aku tak tahu about that. Macam aku rasa it's just a natural thing lah. Memang kita kena, and also macam kalau boleh participate on like macam helping them lah. At the end of the day also, kalau macam tolong dorang pun
it's a good thing what. Yeah. So it's just macam yang pada aku just act accordingly. For now aku rasa about the Palestine thing, there's nothing much that we can do kan. Nak fly sana pun kita tak boleh fly sana. So just make a lot of doa. Mana yang boleh donate tolong yang kat sana. Then just pray for the best lah. Mungkin tu ujian orang, you know. Everyone have their own ujian. And sebab kat ujian kita get Allah punya paradise. So mungkin ujian kita is to go through the desires that we have right now. Ujian orang is to go through that kind of ujian. We have different ujian, tapi at the end of the day we want Allah punya jannah. Kau pernah macam experience people who belajar religion of Islam ni macam dia belajar sesat, and what type of sesat yang kau pernah experience atau kau nampak ni semua? Sesat aku pernah encounter, tapi ini bukan sesat lah, ni just untuk aku different ideology lah. Okay. So aku pernah attend this settings ni dekat tempat macam ni lah, dekat Yishun. Invite aku datang malam Jumaat. So aku datang, zikir diorang is different tau. Zikir goyang ni lah. Dia bukan goyang, dia dah joget tu. Oi, baik. Tap dancing ah. Aku pernah nampak yang tap dancing ni. Tu dekat mana Europe kat Turkey or something. Ya. Ni yang macam pakai serban color green, something like that. Habis hey. Something like that tau. So aku macam, ni dah sesat saya, ni dah tak boleh kan. So aku tanya ustaz-ustaz yang ada, ustaz tu datang kat Yishun ada macam ni, sesat je. Kita pula rasa macam kita tak boleh cakap orang sesat sebab we don't understand religion that much pun. So there are different ideology in Islam. Kan Islam ada banyak ideologi, ada faham this way, ada yang faham different way. So selagi macam MUIS ataupun authorized people tak cakap this organisation is sesat, dan kita jangan cakap benda tu sesat lah. So mungkin kita belum faham lagi sebab tu kita rasa sesat. Macam tak ada apa-apa pun actually. Diorang pandai joget? Aku? Diorang pandai joget bila kau nampak? No, diorang yang joget simple je. Diorang macam down, gitu je. It's just minimal dance lah. YouTube lah maybe ada ke. Tapi yang dekat Turkey tu semua joget bagus-bagus. Tu yang step lah. Semua synchronize. Bagus gila tu. Dah tua-tua still boleh joget kan. Diorang still kuat sah. Bengang-bengang gini semua lagi. Tu macam that thing kan, boleh kau letak apa-apa lagu kan, akan kenanya. Betul. Anything akan kenanya. Tapi aku rasa okay lah. Aku rasa different ideology Islam in Singapore tau. Malaysia dia sensitif. Malaysia macam kau pergi maulid, kau salah, you are less of a Muslim. Kau tak pergi maulid, you know, this all sunnah and not sunnah thing. Kita discuss about that just now kan. So aku rasa in Singapore it's not that kita tak focus too much on that tau. Kita orang-orang Islam dekat Singapore ni, kita tak fokus on orang ni pergi maulid ke tak, orang ni pakai seluar singkat ke tak, orang ni pakai inai kat rambut ke tak. Kita orang punya different is, kita orang is more to the ideology part. Kita is more to macam, dia ni gay, dia ni lesbian, dia ni macam pronoun macam mana, dia ni believe in God ke tak. It's more to that extent. It's not the maulid ke tak maulid stuff lah. Macam geng subuh macam Jumaat kan, everyone agree on solat subuh. Focus on that. Okay, ada orang still ada je nak cakap. Ada je nak cakap. But you cannot please everyone. Yeah. True. Orang value pun ada okay, ada tak okay. Betul juga. One thing aku realise kan, one of the reason ni benda paling bodoh gila. One of the reason aku feel aku kan macam malas nak solat kan. Believe it or not, is kau tahu pasal apa? It's pasal aku malas nak main air wuduk. Serius tu? Faham. Pasal aku malas, macam leceh, macam malas nak basahkan diri. Believe it or not rabak tau. Macam kalau subuh is paling macam like basahkan muka tu, macam nak tidur balik macam susah nak tidur balik. Tapi kalau kau bangun malam-malam nak kencing, kau okay ke toilet? No, because you have to wash your face kan. So macam nanti nak tidur balik kan, macam alamak nanti dah tak ngantuk. Untuk aku dia go back to our understanding lah. Kita perlukan Tuhan ke Tuhan perlukan kita? Like kalau kita tak solat, Allah don't need your solat. Allah don't need your puasa, Allah don't need your zakat whatsoever. It's you that is in need of Tuhan. So kalau kita tak boleh spend like 2 minutes, 5 minutes of our time for Allah, then jangan salahkan Tuhan lah kalau Allah tak layan kita in the future. Aku kadang-kadang macam tengah baring atas katil kan, macam tadi Haikal cakap tu, nak kena basahkan diri, habis masuk pergi toilet tu semua. Aku tengah fikir, kalau aku just bangun atas katil dan aku solat sekarang, aku okay. Kau faham tak? Aku don't mind, aku okay. Tapi sekarang the fact that aku kena pergi toilet, basahkan diri, ni benda by the way bodoh lah. This is, aku tahu aku salah ni semua, but it's just bodoh. This is just the macam aku kena stupid mindset lah. Thinking aku kadang-kadang macam malas nak solat, it's because of this kind of stupid things. Faham? Kadang susah lah. Nak bawa baik susah apa.
Aku tak cakap. Aku sekarang nak solat bukan rasa berat juga, rasa susah juga. Tapi benda-benda susah ni kalau kita lawan, that is when you akan rasa the sweetness of doing it lah. Yeah. And aku nak cakap pasal macam baca Quran ni semua. Baca Quran, okay. Baca Quran macam kau dah apa do they call it? Khatam. Kau dah khatam. Ada sekali. Macam another thing also, aku feel like macam orang baca Quran ni semua kan. Kerana diorang pun macam malas kan, because they don't have the initiative of macam understanding what's the meaning of it. Yeah. So they feel like they are just reading it blindly. Faham. Pasal diorang macam aku baca ni okay, aku boleh baca, but at the end of the day macam what does it mean? But when kau actually have to find out what does it mean. Yeah. By I don't know, English or Malay translation, they have the initiative to do extra effort to find out what is it. Yeah. Same thing also pasal macam solat. Kau baca macam Al-Fatihah, kau tak tahu what does it mean. Pasal kan that is another reason macam kau kan malas nak solat. Macam gitu. You don't know the meaning lah. Yeah. Aku rasa going back to this is bila kita nak do something to get closer to God, we have to kenal Tuhan tu siapa dulu lah. So that scholars selalu cakap kan, if you want to get closer to Allah, the first thing that we have to change is not our solat, it's not your ibadah, but it's your relationship dengan Tuhan macam mana. So kenal lah Allah ni Tuhan yang macam mana. So aku selalu, there's one story yang di mind aku yang buat aku rasa macam every time aku buat ibadah ni, aku rasa macam aku can feel the sweetness of doing it. So just imagine like how big Allah Subhanahu Wa Taala is kan. Like the size of this earth dengan the size of the moon, mana yang lagi besar? The moon is bigger kan. The size of the moon and the size of the sun. The sun is bigger. Then the size of the sun and the size of the whole universe. The whole universe is bigger. Then Allah SWT ni besar macam mana? Ada banyak universe lagi. That's why. And Allah created all these things tau. And tengok macam mana Allah pandang kita. Kecil gitu je. Kecil begitu je. Itu pun Allah kata, Udu'uni astajib lakum. You call upon me and I will come to you. So bila rasa benda-benda kita akan rasa macam Allah is someone that is there 24/7 with me. So bila kau dah ada that relationship dengan Tuhan, kau can see yang Tuhan is not just your best friend or orang-orang biasa, but he's someone yang created kau. You have that special relationship dengan God, then baru your ibadah, your Quran will be meaningful lah. Even if you don't understand the words of Allah. Sebab tu ada orang pergi mana pergi Mekah, imam baca Quran tapi dia nangis, padahal tak faham pun apa imam tu cakap. Tapi it's just because it's the words of Allah yang buat hati dia rasa lembut lah. Tapi aku get it lah. Kadang aku pun rasa macam penat juga lah baca Quran. Dah lah susah nak baca tongue twister, belit-belit. Tapi panjang pendek. Panjang pendek dia lain, the meaning dia lain. Tapi once you understand the words behind it, the story behind it, baru kau akan rasa macam that feeling lah close dengan Tuh how long tu macam baca Quran? Lama tu. Aku dulu bila aku set 4, aku baca merangkak gila. Kira macam wajah lambat gila. So dulu kawan-kawan aku suka baca Quran sama-sama tau. So kita sit in a circle and then kita baca Quran, everyone one ayat. And aku is the slowest. Aku punya baca Quran, orang lain baca Quran bunyi Arab kan, aku ni dah bunyi India lah. Kira dah tak sedap lah. So aku start to baca everyday. Habis aku kan ada belajar agama sekejap kan. Hari-hari kita kena belajar. Aku punya exam is in Arabic. Aku punya lessons is in Arabic. So kita nak tak nak, kita dah kena force ourselves baca. So bila dah baca lama-lama, baru kita dah start flow. Baru kita start dah pandai sikit lah. So dia macam kita belajar maths lah. Kau tak boleh macam satu hari belajar dan esok expert ber. So kau nak macam practice baru kau okay. Susah tu obviously susah. Tapi nak go through it lah. Do kau got anything to ask? Okay tak kita punya session ni? Okay. Session heavy tak? Tak lah. Okay. Heavy Is it heavy? Heavy sikit lah. Okay lah. Kita talk about dia punya business lah. Kau ada before this kan, aku pergi podcast lain, orang selalu tanya pasal business and stuff like that. Aku jarang orang tanya pasal like religion question. Interesting. Tapi okay je. So kau ada 2 businesses kan? You got 2, right? Aku ada 2. Aku ada Al-Fajr and also Dawn Network. So, Al-Fajr is apa? Al-Fajr is a Islamic punya company lah, where kita buat macam akikah for people, korban services, kita jual kurma. Kita orang nak jadi macam Islamic punya stall tau. So under Al-Fajr ni kita ada a lot of departments. Kita orang nak buat macam makanan Islamic,
And then nak buat klinik, Islamic punya klinik where kita sunatkan orang whatsoever. Because aku ada kawan yang doktor. And then dia pun budak madrasah. So why not you become Islamic punya doktor lah. Kita buat benda-benda Islamic kan. And then aku nak buat like academy, Al-Fajr punya academy, belajar madrasah whatsoever. That is Al-Fajr lah. For Dawn Network is more to macam video production, the marketing stuff. Video punya side lah. Yes. Media punya side lah. Media punya side. So aku buatkan videos for companies, people engage influencers or whatever. Kita akan help to macam network with them lah. So itulah aku buat benda ni sebab aku dulu tak tau. Dulu aku punya income is based on sponsorship je. Cuma aku rasa how long should aku makan duit sponsor je sampai bila-bila kan. Bila aku baca Google, kita orang punya fame ni can only last us for like 8 years saja. And then after 8 years what's next? Kita dah tak boleh buat apa ni. Kalau kita dah tak popular, orang dah tak relevant, sponsor dah tak masuk. 8 years ya? 8 years ya? Ya, 8 years tu. Korang dah berapa tahun? 8 years. Tak lah. Korang dah berapa? 4 eh? 4 no tak lah. 3 years lah. 3 or 2.5 lah. Itulah. Korang rasa penat buat benda ni? Penat lah. Tapi best juga lah. Cuma rasa penat. Aku pun pernah rasa macam sampai bila aku nak siap buat video je kan. So aku have to like think of a backup plan so that in the future aku can still get income from there. So kalau lah aku dah tak popular pun, kalau lah aku dah tak relevant sekali pun, at least aku ada benda-benda lain yang aku boleh harap buat. Tu yang aku rasa content creators lah, especially in Singapore, kita have to jangan cepat jatuh cinta dengan fame lah. Sebab one day fame akan hilang juga. 8 years lah. Yeah, 8 years. Yes. Kau enjoy lah kau punya 8 years. Kita lagi berapa tahun? Maybe around 6 years. 5-6 years lah. 5-6 years. Cuma korang plan lah. Korang ada plans nak buat apa in the future? Like different ataupun how to monetize this? Ada plan lah. But anything kau nak cakap lagi? Apa kau dari tadi kau dengar je? Nothing. Serious lah, nothing. Okay, ada yang Jap, what do you think about people kan yang tak percaya hantu? Yang apa? Yang tak percaya hantu. What do you think about them? Aku rasa sekarang lah hantu tak exist lah. Aku tak pernah nampak. Aku tak ni semua tak nonsense lah. Semua macam real je. Aku faham where this person is coming from tau. Sebab kita orang-orang tua kita suka benda-benda mistik tau. Aku kalau bawa agama dengan pakcik-pakcik pun cakap, ustaz ni bagus tau. Ustaz ni macam boleh terbang. Dia boleh baca kau tau. Dosa kau semua dia boleh baca. So untuk aku cakap irritating lah. Orang-orang ni suka benda-benda mistik. And then we cannot run away from orang Melayu suka benda-benda hantu-hantu kan. So bagi aku tak semua benda yang jadi dalam hidup kita sebabkan jin. Takkan semua benda yang jadi dalam hidup kita nak salahkan hantu je kan. Cuma jangan sampai kita tak percayakan hantu lah. Sebab benda ni still exist ber. We have to beriman dengan benda yang kita tak nampak. So macam jin, macam syaitan, ni semua kan Allah punya creation. We have to still believe yang they exist. Tapi to a certain extent, jangan sampai fanatic sangat. Tengah bawa sekali lampu tutup, orang tak barang ada jin. Padahal tak bayar bil. So benda-benda macam ni lah. Jangan overthink sangat lah. Macam tadi ada bunyi terus tiba-tiba nak siu hantu kat belakang. Tak matum lipas ke tikus kat belakang kan. Jangan fanatik sangat. Kau pernah nampak? Tak pernah. Tak pernah. Aku semua dulu rumah aku dulu nak jual, tak boleh jual tau. And then dah macam-macam orang datang. Orang nak beli tak jadi beli. So kita panggil orang ruqyah datang. Sebelum orang ruqyah datang, so, mak aku nangis-nangis dalam ruqyah. Ustaz ni baca. Kira dah cerita munafik lah. Kira dah cerita, tapi tak terbang-terbang lah. So apa ustaz ni buat, dia bagi Dawn Network dah keluar. Apa? Dawn Network tu dah keluar semua. Itu buat, dia bagi air baca ayat kursi or something like that. So every day kita kena spray from the door, spray sampai ke toilet, bilik, around the perimeter. So bila dah start spray tu, kira rumah aku dah start kecoh tau malam tu. Kira guli lah, aku kena demam panas gila so lah. So before that you don't feel anything ah? At all, zero. Aku tak pernah nampak, tak pernah rasa. So just that thing never macam disturb you at all macam. Tak pernah. Cuma just bila kita panggil orang ruqyah tu, aku pernah on Quran dulu zaman kaset tau. Ya. Kira zaman kaset aku dah hidup taklah. Nenek aku pakai kaset. So pakai kaset kita on yang baca Quran kan. Nanti kita orang keluar. Bila kita balik, kaset tu was on the floor. Habis kan ada macam string kan. Dia macam ada orang tarik. Ya. Dekat lantai. Terpaksa kena ambil balik. Ya. Those were the days. Cuma aku tak macam into sangat benda-benda ni. Aku tak suka orang macam benda-benda sikit je orang hantar barang, benda sikit je jin, benda sikit hantu. But then when that thing happening at your place, kau still tak pernah kena kacau, betul-betul kena kacau. It's just the noises semua gitu just noises je, biasa-biasa je. But then eventually dapat sell lah. Dah okey je. Panggil ruqyah okey je.
Imagine dia masih still tinggal kat sana, still dengan guli. Tak kecoh lah. Ya, masih ada kat rumah aku, masih guli. Masih Biasa ada. normal lah. Masih piara lagi. Masih ada lagi. Aku ada recently aku ada apa okay, ni aku just cerita je lah. So atuk aku tengah kat hospital tau. Okay. So atuk aku tengah critical. Dia dah macam in a coma state. For dah lama. Dia dah everything dalam body dia dah damage. Except for dia punya heartbeat. Dia has been like 2 weeks dekat hospital. Masuk 3 minggu. Tak makan, tak apa. So dia dah memang akhir hidup dia. And then orang kata macam tengah in the nazab punya proses. So ada family aku macam panggil Rukia datang, kesian atuk macam lambat nak pergi sebab diorang rasa macam ada jin kacau lah apa something lah. is holding that guy back. Yeah, something is holding back. So aku punya point of view pula, okay lah, we can call Rukia. Tapi macam asal kita kena, that's the first thing that we should think of. You know, waktu memang atuk memang sakit memang scientifically like that lah. Ya, dia macam gitu. Dah bagus. Dia macam dia baring je kot. Dia bukan yang kena pekik or whatever. Kalau dia dah start pekik-pekik, baru panggil Rukia. Tapi dia kan tengah tidur, tengah tenang. So just think positive and doakan je lah. Ya. Daripada kita fikir jin or whatever kan, baru kita doakan, bacakan Quran, bacakan Yasin kan lebih bagus. So orang Melayu kita gitu lah. Benda-benda sikit suka relate back to jin lah, hantu lah. Lagi-lagi especially macam orang tua lah. That's right. Aku tak tahu kenapa lah. Sekarang dekat TikTok pun tengah orang suka paranormal kan. Cik-cik hantu whatsoever. Masing-masing lah. Tu kira entertainment lah. Diorang suka sangat benda-benda gini. Tapi bila dah kena, diorang penakut gila. Itulah. Aku tak tahu. Aku tak pernah pergi. Korang pernah pergi? Tak lah. Aku takut. Actually aku memang tak minat cerita hantu. I don't want to ask for trouble lah, duk. I don't want to ask for trouble. Kau pergi sana, kau asking for trouble, and then later you have to macam, you know. That's why. Kalau aku ada ilmu, then okay lah, you know. Betul. Ya. Ni kira korang biarkan macam gini kan nanti korang kat All the way lah. Oh macam gini je. All the way. YouTube lah, long hours video. Lepas tu tapi nanti ada short clip lah masuk TikTok gitu. Masuk TikTok lah. Okay. Ada lagi tak? Anything? Korang apa aku nak tanya? Korang macam mana sekarang? How's Ramadan? Kira boring. Soalan boring lah. How's Ramadan? Apa azam during Ramadan? Ramadan kita is normal lah, sama lah. It's always the same. Every year the same lah. Nothing like aku have been wanting to do like, sebab aku jarang buat benda dengan content creators tau. Jarang lah sebab aku tak mix around sangat. So bila aku dapat invitation macam from korang, from orang-orang lain, that is not, their content is not Islamic. Aku rasa macam honoured dengan, aku rasa aku is looking forward to be together lah, to work together. Sebab aku kadang rasa macam penat lah nak buat dengan masjid, faham ke? Kira aku tengah ranting lah. Sebab kita share the same audience. Masjid pun dah Islamic, kita pun Islamic. So bila kita datang pun orang-orang yang datang orang-orang yang baik pun. So aku rasa macam boring lah. So aku nak do something new faces lah kira. You want new faces lah. Yeah, new faces, new concept. Aku nak buat orang yang tak bukan tak beragama lah. As in content dorang ni. Kau tengok ni. Tak lah. Content dorang ni tak Islamic content lah. It's more to entertainment macam korang. Ya. Cool. So panggil Matu, in the future kita boleh buat do things together kan. Can. No problem. Kadang start buat benda-benda agama ke. Masa nak start pakai ni benda semua. Kau tak ada any question untuk Eagle? Asal aku specifically? Tak tahu. Kau macam dating. How's your relationship with God so far? Ambil kau this question Just personal lah. Aku don't know how to answer this. Serious Okay. Dia cakap not good je lah. Dia bukan pasal kau baik dosa ke tak, like what do you think about your relationship dengan Tuhan macam mana? Long distance I need you. Aku tak tahu sih macam jawab ni benda. Serius aku ask aku this question. Aku tak tahu macam jawab. Kau asal? Macam tadi aku cakap dengan kau tu lah, pasal about time aku nak solat, aku have this kind of stupid mindset, this kind of thing. So basically overall, to summarize it, it's not that good lah. Faham. But trying to be better lah, obviously lah. Aku pun dah berumur sial. Betul. Kadang aku fikir macam Aslam kau boleh wake up tak? Betul. Macam kau sampai bila ni gini, macam kau tak tahu malu. Aku bila aku dengar this kind of stories aku macam rasa, you know, yang gerakkan hati kita untuk ingat Tuhan is Allah. So the moment bila kita realise yang kita salah, walaupun kita belum buat baik lagi, kita realise aku jauh lah dengan Tuhan. Aku rasa aku malas sangat nak solat. Then siapa yang gerakkan hati kita untuk rasa that guilt? Is Allah kan? So untuk aku is Allah lagi cepat ingat kita dari kita yang ingat Tuhan. Allah lagi cepat cari kita dari kita yang cari Tuhan. Selama ni kita, it's us yang larikan diri jauh-jauh dari Allah. Allah tak pernah jauh kita. Kita yang larikan diri dari Allah. Dia macam betul.
And kita akan still macam buat bodoh. Buat bodoh, tak macam keep on buat bodoh when dia actually is there for us juga macam itu. Yes. Lepas tu bila kita buat bodoh, something happen to us, macam something bad things happen to us, kita start to play victim, blame dia lah, blame tu lah, blame ni, instead of blaming ourselves. Betul. Yeah. So When you go back to Allah, and when you do something wrong, and then go back to Allah, and bila kau buat benda tu balik, jangan stop untuk go back to Allah SWT. Just keep on going back to Allah. Even if you keep repeating the same old mistake. Siapa yang mati jangan stop. Sebab Allah tak pernah rasa boring untuk ampunkan dosa seorang hamba. Macam any dosa will be forgiven, and tak ada such thing as dosa mana yang tak forgiven. Jadi Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah adalah Tuhan yang ampunkan semua dosa. Kecil macam mana pun, besar macam mana pun, you take that one step closer to God, Allah will always forgive you. Yeah. So Allah is always there waiting for us. It's just kita je yang tak nak go to Allah. Kita yang rasa macam aku dah baik sangat dosa, I'm too far away from Allah, aku tak layak nak dekat Allah. Tak apa. Allah is not like that. Yeah. So just go back to Allah. Kadang aku rasa just macam susah tu nak sembahyang. Susah. It's pasal apa? Wuduk. Is that one thing, tapi it's just macam in general macam susah. Macam, and the thing is I feel like it's not consistent kan. So aku macam rasa macam so what am I doing sih? Asal tak consistent sih? Aku rasa it's okay to be not consistent kot. Sebab we are human right. Saya tahu macam aku rasa macam fake There's a very bad mindset again. Kita baru bawa pasal ni kan. No matter what, just do. Tahu. It's just macam kadang aku fikir ni benda, aku just fikir macam macam hipokrit kau macam buat ni benda tapi kau buat the other thing. Macam macam kau nak apa ni? Can you take this thing seriously tak? So kau tak take this thing seriously. You know what I mean? Macam gitu. Dia ada two perspective lah. There is good that you feel that way, so that kau akan rasa like I want to take this seriously, getting closer to Allah. The second thing is jangan sampai sebabkan benda ni dan kita go further from Allah. Yeah. Don't stop yourself lah. Mungkin selama ni kita yang stop diri kita. Your heart is really shouting for Allah, tapi it's your brain that is stopping your heart. Yeah. You always defeated by the devil, Eagle. The devil wins. This guy, I don't know, he's trying to motivate me or he's trying to bring me down again. Ni macam bring aku down lagi yo. Tak ini cara. Fine lah, devil menang lah. Tak ada. Ni cara aku bring kau out balik. Pasal do you like to lose, Eagle? No. Especially to a devil. Do you like to lose, Eagle? No. No what? Then be a winner, Eagle. Yes. Baik ada ni. Baik ya. Yeah, I think can lah. We can wrap it up. Anything last aku nak cakap ke Daud ke? Daud actually ada banyak benda nak cakap, tapi dia just tak nak cakap. Daud kan lepas Daud balik dia tanya banyak benda. Pasal tadi pun sama. Pasal about religion, he got a lot of things to say. Kau cakap lah benda like religion. Whenever like we talk about religion, aku rasa kau kena balik dulu baru dia dah terus balik. Aku rasa kena ada second session. Betul. Second session lah. Tak, second dia still diam. Oh. Thanks though sebab ajak aku really happy lah to be here, insyaAllah. No problem man. Jangan ajak aku time Ramadan je. Ajak time bulan-bulan lewat ajak juga. Facilitating lah time Ramadan terus ajak dia. Macam just normal lah. Tak mau macam typical sangat aduh. Ramadan okay lah, fine lah. Kita kan baru start balik juga what. You know. So gitu tau, Ramadan je baru orang ingat aku saya. Kesian je. Bulan-bulan dia orang tak panggil. Wow. But it's still good saya tu. Macam this guy macam religious yang orang kan, so kita invite. Bagus kan. Alhamdulillah. Tak lah, kadang-kadang if you want to look at the diam lah, apa yang tak lah tak, kalau kau nak tengok in another perspective kan, macam badnya perspective kan, is macam tak Ramadan invite dia ni lah. After Ramadan terus lupakan. Macam irritating kan. Kita tak betul lupakan. Lah, just kau matikan kau dah angkat dia matikan. Matikan. Kita takkan lupakan. Miss aku tak cukup relevant lah. Aku kena macam value sikit. Ni. Baru macam every month orang ingat je. Aku setahun orang ingat 2 kali je. Ramadan dengan korban tu je. Bedek saya. Tiba-tiba nanti kalau kau berbual pasal something else, nanti confirm the video kau akan aku tengok nampak kat TikTok. Tapi TikTok kau doing well what? Korang actually kenal aku ke tak ni actually? Korang consume my content ke tak? Aku sebab tadi kelakar bila aku datang. Daud tanya, nama kau apa? Don. Asal kau panggil aku, kau tak tahu nama aku. Lepas tu kau tanya. Wait, pause. Apa? Pause. Dia dah berbual. Let's go. Aku tak tahu Don nama betul ke tak. Yes. So betul lah aku tanya. Betul lah. Yalah. That's what you meant lah. Aku rasa korang tak consume, korang just someone saja panggil. Tak lah. Kita follow each other what? Ya. Kat TikTok. Ada orang kau follow each other, kau tak tengok apa content dia? Tak ke?
Ada jugalah. Ada juga. Tapi kau consume my content tak? Some of it aku tengok lah. Aku tak macam tengok all semua, tapi aku tahulah. Obviously I know you right. Yeah. Okay, interesting. Kau pernah Asam tak tahu. Kau pernah aku tahu. Kau pernah kurban tak? Kurban? Yeah, Pernah. Pernah. Last year first time aku buat kurban. Is it? So aku went to Indonesia and do the kurban lah. Tapi aku tak sembelih lah. Oh, you never do the sembelih lah? Aku tak. Asal? So, diorang offer, cuma aku tak berani. Aku macam rasa macam tak lah. Kau tak boleh tengok darah. Aku okay. Man up lah duk. Man up. This year aku plan nak buat. Last year aku tak lah. Last year aku tak nampak seram lah. Dia dah lah dah lah tajam tu, animal lagi. Kau pernah? Tak pernah, aku pernah tengok lah. Then can start to man up kan. Diorang nanti take the skin right, they like macam cubit the skin. Sebab diorang ada macam veins Yeah. ada veins. If you cut it, diorang can just lose like how many % of their oxygen and then just pingsan. Sebab tu Islam punya cara sembelih is the most mercy one lah. Paling kasih sayang lah. Half je kan? Or something like. Full lah. No, I mean the sembelih is not fully terus. Dia macam half dulu kan? Dia just as long as dah cut the veins, then dah finish itu dulu. Kasih dia macam let the blood. Dia kena ada proper ways lah. Dia kena make sure yang dia punya pisau kena tajam. Sebab kalau tak tajam nanti kau macam abusive kan. So dia kena just one scratch and then dah. So aku nampak orang-orang Indonesia buat tu. Tu dah. Aku pun pernah pergi Malaysia itu. I think Malaysia. Malaysia. Then we saw. Wah, darah dia macam watercolor sah. Watercolor. Macam pekat gitu. Oh ya. Wah, damn. Darah dia, bau dia, kau baju aku dah boleh buang lah. Cool. Aku last year aku start to buat korban dan aku jual korban. Means orang yang nak buat korban kan, nanti dia will come to me, nanti aku akan siapkan dia kambing, siapkan dia place, the certificate. So this year kira aku promote lah. Promote lah. Tapi nanti korban aku datang lagi. Lepas tu boleh sponsor korban. Boleh. Jangan mahal sangat je, members price lah kan. Kau before we end it lah, macam aku just nak tanya kau macam kau ada any macam verse pada Quran or what yang macam kau suka macam aku boleh relate to it. Macam aku dah pidak lah. Aku suka this ayat Quran. Aku don't remember surah apa. Aku rasa surah Az-Zumar kot. Allah kata la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. The ayat yang aku baca tadi lah. Allah kata never lose hope in the mercy of Allah. So regardless how far you are, regardless how rebellious you are, regardless what kind of sin yang kita pernah buat dulu, just don't lose hope. Don't lose hope Don't lose hope in Allah lah. Sebab if you come to Allah bawa dosa yang banyak, Allah will still accept you whoever you are. Kau Welu ke, kau Haikal ke, kau Sajad ke, you come to Allah, Allah always accept you. Kau Don Jani ke, sama je lah. Alright guys, there you have it guys. Thank you very much Don for coming here. Really appreciate it. You know. Shout out your social. Shout out can follow my Instagram _donjani, TikTok _donjani, and follow alfajr.sg for more Islamic contents. Alright guys, thank you very much for watching guys, and if you guys want to follow us on Instagram or subscribe to YouTube channel, it's called Wello. We'll see you guys in the next episode. Peace.